السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سورۃ العلق ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے پہلے سورہ قدر پڑھا چکے ہیں۔ سورۃ العلق مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں آیتہا 19 آیتیں ہیں اور کتنا رکوع ہے؟ 1 رکوع ہے۔ اب آگے اقرأ بسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى۔ نون کو نہیں پڑھیں گے، حمزہ کو ڈائریکٹ را میں ملائیں گے۔ أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أو أمر نہیں کہیں گے، أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية۔ یہاں پہ رک بھی سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ناصية كاذبة خاطئة ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا کیا ہے؟ یہ پر تو بنا ہوا ہے، کیا بنا ہے؟ تو بنا ہے، یہاں پہ رک بھی سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کلا لا تطعه واسجد واقترب یہ آیت جو ہے سجدے کی آیت ہے۔ ایک جگہ پہ اگر ہم بیٹھ کے 100 مرتبہ پڑھ لیں واسجد واقترب تو ایک ہی سجدہ ہوگا۔ اگر ہم اپنی جگہ کو بدل دیے ہیں تو دوسرا، اگر 2 بار پڑھیں گے 3 بار پڑھیں گے تو جتنی بار جگہ بدلیں گے اتنا سجدہ ہمیں کرنا ضروری ہے۔ اور اگر ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے ہم کتنی بھی مرتبہ پڑھیں تو ایک ہی سجدہ ہوگا۔ تو سننے والوں کو بھی یہ سجدہ ہے اور جو پڑھ رہا ہے اس کے لیے بھی سجدہ ہے، سجدہ کرنا نہ بھولیں، ٹھیک ہے۔ اقرا یہ حمزہ ساکنہ، اس کے لیے جھٹکا ہو رہا ہے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق ہے نا، لیکن جب رکیں گے تو خلق ہو جائے گا، آخری حرف کو ساکن کر دیں گے۔ خلق الانسان من علق اقرا، یہاں بھی جھٹکا ہوگا۔ اقرا وربک اکرم الذی علم بالقلم علم الانسان، یہاں پہ اخفا ہوگا، انسان ما لم یعلم کلا ان الانسان لیطغى ان رآہ استغنى
नून को नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट हमजा को रा में मिलाएंगे। अर्राहुस्तगना, इन्ना इला रब्बिकर, रब्बी कर, रुजआ, रुज आ, आइन निकाल के पढ़ेंगे, रुजआ। अराइता, अराइता, अराइतल्लज़ी, ता लाम ज़बर तल, लाम ज़बर ला, ज़ाल अज़ी, अराइतल्लज़ी यन्हा, यन्हा। अब्दन इज़ा सल्ला, अब्दन इज़ा सल्ला। अराइता इनकाना, इनकाना अलल हुदा, अलल हुदा। आइन ज़बर आ, लाम लाम ज़बर लल। ये या जो है इसी तरह से खाली लिखा जाएगा, इसको पढ़ा नहीं जाएगा। लाम को लाम में मिलाएंगे, अलल हुदा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी या है, उसको भी खाली लिखा जाएगा, पढ़ा नहीं जाएगा। अलल हुदा, ये रस्म उस्मानी एक होता है जिसमें हज़रत उस्मान अलैहिस्सलाम, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में जो रस्म लिखा गया है वही रस्म है। कहीं कहीं पढ़ा जाता है, कहीं कहीं नहीं पढ़ा जाता है। औ, औ हमज़ा वा ज़बर, औ, आमारा, आमारा। बित तक़वा, बित तक़वा। अराइता, अराइता इन कज़्ज़बा, कज़्ज़बा। वतवल्ला, वतवल्ला। अलम यअलम, अलम यअलम बिअन्नल्लाह, बिअन्नल्लाह, बिअन्नल्लाह यरा, यरा। कल्ला लइल्लम, लइल्लम यंतही, यंतही। लनस्फ़अम, लनस्फ़अम बिन्नासियह, बिन्नासियह। नासियतिन, नासियतिन, अतिन नहीं कहना है, नासी अतिन कुछ लोग कह देते हैं तो वो नहीं पढ़ना। नासियतिन लिखा हुआ है तो हमें नासियतिन ही कहना है। नासियतिन। काज़िबतिन, खातिअह, खातिअह, खातियह नहीं होना चाहिए। फलयदउ नादियह, सनदउ ज़बानियह, सनदउ ज़बानियह। कल्ला ला तुतिअहु वस्जुद वक़्तरिब। ये देखिए, इसके पहले मैंने वस्जुद वक़्तरिब पढ़ा था, एक सजदा हुआ था, और अभी भी मैं जगह पे से उठा नहीं हूँ, कहीं गया नहीं हूँ। फिर से मैंने दोबारा पढ़ा तो सजदा कितना होगा? एक ही सजदा होगा। ठीक है, तो इसको आप लोग सजदा कर लीजिएगा और दुआ में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।